Dragi naši, nije baš sve otišlo dođevalo, ali blizu je. Evo nas u Firenci, u malo neobičnom okruženju na promociji nove Toyota Aygo X, ovog puta u potpuno hibridnoj verziji. Nju ćete videti u jednoj od narednih emisija, a za ovo smo vam pripremili dva izveštaja iz Lisabona. Prvi test 6. generacije novog Renaulta Clio, a Miroslav nam takođe iz Lisabona donosi utiske o Peugeotu 308 na električni pogon. Iza toga sledi nam jedna prava nautička poslastica, a u oldtimer rubrici jedan Moto Guzzi zbog kojih su mnogi završili u motorizovanoj četi Jugoslovenske narodne armije. Toliko je bio obožavan. Vrele gume počinju sad. Ako govorimo o modelu automobila koji je proizveden do sada u svojoj istoriji 17 miliona primeraka, onda sigurno ne možemo pričati o tome da se taj automobil dokazuje, već da je legenda. Evo nas u Portugalu, spremamo se na prvu test vožnju novog Renaulta Clio 6. generacije. Ono što je činjenica, to je da se najviše oko njega podelilo mišljenje što se tiče dizajna. Polovini automobilske publike njegov dizajn je fantastičan, drugoj polovini automobilske publike dizajn je već viđen. Mene ovaj Renault Clio 6. generacije podsjeća na jedan dobro ispečen croissant. A kakvog je on ukusa i onih finih sastojaka vidjet ćemo u narednih nekoliko minuta. Jedan od retkih modela koji je stariji od našeg medijskog sistema vrele gume. Na tržište je došao 1990. godine i evo sada baš imamo priliku da se upoznamo u okolini grada Estorila sa 6. generacijom Clio. Pre nekog vremena smo bili na njegovoj promociji u Parizu, videli smo kako izgleda. Već tada je Clio 6. generacije izazvao jako mnogo kontradiktornosti. Ona najznačajnija se odnosi na dizajn. Prosto rečeno, kada je ovaj Clio u pitanju, nema ravnodušnih. Nekako smo se podelili. Jedan deo automobilske publike tvrdi da je prelep, originalan, super inventivan automobil po pitanju spoljnog dizajna, dok drugi kaže, mogu kažem u koje se ja svrstam, na neki način već viđene crte lica koje su sada sklopljene samo u jednu novu celinu. To sad nekako liče, znate ono kad vidite ženu koja se jako dopada, a kad pogledate malo, svaka njena crta lica nije ništa posebno, ali kada sve to spoji, dobijemo zanimljivu osobu. Ovde je malo stvar obrnuta, bar kako ja gledam. Imamo izuzetno zanimljive crte lica. Na njemu je vrlo očigledan urbani gen, kao da je neki vešti šminker izvukao eyeliner. Tako su zanimljivo dizajnirana njegova dnevna svetla. Ali kada se to sve spojilo u jednu celinu, dobijam utisak već viđenog. Moguće da grešim, naravno to je stvar i ukusa, a znamo, u ukusima se ne raspravlja. Najkraće rečeno, on nudi francuski šarm sa dobrim stilom. Što treba da dodam na celu ovu priču da je dugačak 4,11 metara, da mu je međuosojinsko rastojanje 2,59 metara i da je za nekih 4 cm širi nego njegov prethodnik. Dakle, praktično uklopio se u klasičan onaj pojam B segmenta, međutim, bar kako kažu Renault, u svemu ostalom što pruža u komforu, udobnosti, performansama, tehničkoj opremljenosti, ovo je automobil koji bi slobodno mogao biti svrstan u C segment. Ko je seo u Renault 5, Renault 4, već se uveliko susreo sa većinom ovih rešenja koje se nalaze u kabini, s tim što je kod Renaulta Clio to izvedeno sa nekako skupljim i na oko dopadljivim materijalima. Na prvi pogled ne vidi se da ima toliko recikliranog materijala, iako je gotovo 34% ovog automobila napravljeno upravo iz reciklacionog ciklusa. Prvo to znači da ispred sebe imam dva 10-inčna monitora, jedan je monitor infotainmenta, onako onaj klasičan Renault, drugi je digitalizovana instrument tabla koja nudi mnogo svojih lica, a ono što je kod ovog modela vrlo interesantno, to je da osim onih standardnih režima vožnje, sport, normal, eko, imamo i smart, dakle pametni režim vožnje, koji je praktično automatski setapovan za ovaj model iz prostog razloga zato što je osim njegove gradske upotrebljivosti vrlo bitno da on bude ekonomičan i da bude čist. Emisija izduvnih gasova je negde oko 88 grama po pređenom kilometru, što je jedan od, svetlih rekordera u automobilskoj industriji danas. Iako pravi male automobile, kod Renaulta je sad već tipično da imamo velika, komforna i široka sedišta,
koja nisu samo za gradsku vožnju, već su jednostavno dovoljno udobna i za duža putovanja. Njihov sedalni deo je prilično dugačak, široka su i zaista se u njima udobno sedi. Na zadnjim sedištima ima mesta koliko ima u ovoj kategoriji vozila. Imamo izuzetno velik prtljažnik od nekih 390 litara. Dakle, zaista su se potrudili da ovo bude jedan mali porodični automobil, a za prtljažnik je još bitno, pa bar meni je to bitno, što je njegov prag utovara nekih 4 cm niži nego kod prethodnika, dakle sve one teške stvari, kofere, kad lidje na tore, svega i svačega, teret se podiže na manju visinu. Ono što sam nekako zamerao u Renault 4 i Renault 5, da je prevelik upravljač koji je preuzet iz Australa i Rafala, neki način mogao bi da bude malo manje da bi imao sportski doživljaj, da bolje vladam automobilom, ono nekako mi deluje, znate kao kad vozim brod pa ga onako timunjam. Kad smo već kod timunjanja, mogu da kažem da je upravljanje prilično direktno, nije ono rekordno sportski direktno, ali u odnosu na ono što očekujemo za ovu kategoriju vozila, sve na svojem mestu. Dinamika vožnje zavisi od motora koji izaberemo. Renault Clio se proizvodi u 3 motorizacije, proizvodi se u opciji TCE od 150 konjskih snaga i proizvodi se u opciji Eco G, dakle to je benzinni, tečni, naftni gas od 120 konjskih snaga. Mi danas testiramo ono što bi rekli vrh varijantu ovog automobila, a to je 1.8 potpuno hibridni model u Esprit Alpine opremi. Možemo reći da je Renault u ovom Clio ponudio svoje najsavremenija rešenja koje on posjeduje u ovom trenutku u komercijalnom smislu. Sa ovom kombinacijom pogona sreli smo se u Dacia Bigsteru, 1.8 litarski benzinski motor u Atkinson ciklusu, oplemenjen je još elektromotorom i potpuno novim automatskim menjačem. Već nekoliko puta smo rekli da je ovaj takozvani dog menjač zapravo možda i najbolji menjač koji može se ponudi u hibridnom pogonu i iza toga stojim i kada se radi o Renault Clio. Ono što je za početak mnogo bolje nego u Dacia Bigsteru, to je startnost samog automobila, jer je dosta i lakši. Renault Clio u ovoj hibridnoj verziji je težak negde oko 1200 kg i sama činjenica da raspolaže sa 160 konjskih snaga i sa nekih 205 Nm obrtnog momenta koji je u električnom motoru, dovodi nas do toga da do stotke stižemo vrlo lako, vrlo elegantno za nekih 8,3 sekunde. Međutim, samo ovo ubrzanje u sekundama nije toliko bitno, već je bitan i način na koji se to ubrzanje postiže, a ono se postiže u startu, dakle kada krećemo sa mesta, uvek i u svakoj prilici 100% na električnu energiju i u zavisnosti od dinamike vožnje koju želimo, nakon nekog vremena se startuje klasičan benzinski agregat. Ono što je bilo tipično za Dacia Bigster, možemo da kažem da je potvrđeno i u Renault Clio, nije mu potrošnja 3,9 litara kako kažu u Renault. Njegova potrošnja je ovde na našem testu po Portugaliji je negde iznosila oko 4,5 litara na 100 pređenih kilometara u zavisnosti od tempa vožnje, što možemo da kažemo da je stvarno rekordno za ovu klasu automobila i uopšte mogu da kažem da je to rekordno niska potrošnja na neki način i u celokupnoj automobilskoj industriji, ako govorimo o klasičnim, a ne plug-in hibridima. Inače, ceo ovaj hibridni sklop podržava 1,4 kWh baterija, koja uvek ima dovoljno energije da pokreće ovaj automobil, da li se radi o ubrzanjima prilikom preticanja, da li se radi o čisto električnoj gradskoj vožnji, kao i kod Dacia Bigster i Renault Clio može da se kreće kilometrima samo na električnu energiju i to je jedna od velikih vrednosti ovog automobila koja ne samo da smanjuje potrošnju, za što smo već rekli, već i smanjuje naravno emisiju izduvnih gasova tamo gde je najvažnije, a to je u urbanim sredinama. Do mere da se najveći deo kretanja u gradu sprovodi na električnu energiju, a u Renault tvrde da je čak 80% gradskog kretanja u prosečnim gradskim uslovima upravo na električnu energiju. Šta reći više? Mnogi bi mogli da se ugledaju na Renault po ovom pitanju. I ono što mi se još dopada kod ovog automobila, to je tišina. Često sada to kažem u poslednje vreme. Cenim sve više tišinu u automobilu, cenim sve više to bešumno kretanje, a posebno me to oduševljava kod hibrida, ali jednostavno oni nude i tu udobnost, ali nude i komfor da ne morate da brinete baš gde su vam ti punjači, a pri tome trošite, svega 4 litre benzina na 100 pređenih kilometara, a oni koji se voze na električnu energiju dobro znaju ukoliko padnu u šake javnim punjačima, da će to kretanje na električnu energiju biti čak i daleko skuplje. Još ono za ljubitelje infotainmenta, Renault Clio sad ima nekih 100 aplikacija u ovom svom programu
ima mogućnost smeštanja memorije do 2 gigabajta, dakle možda smestimo tu 2 filma ili ko zna koliko serija. Potpuno je nova i digitalizacija u Renault Clio 6. generacije u odnosu na prethodnika. Sad imamo čak 29 asistencija vozaču, dakle 29 uređaja koji asistiraju vozaču u toku vožnje. Dakle, sve u svemu Renault je napravio automobil koji je malo i kontraverzan, ali napravio automobil koji je u tehničkom smislu perfektan. Na naše tržište dolazi tu negde oko sajma automobila u Beogradu naredne godine, po ceni koja za sada nije poznata, ali malo sam špionirao okolo šta se priča po kuloarima, i on će iznositi tu negde od 19.000 eura do 25.500 eura koliko košta ovaj hibrid u top Esprit Alpine opremi. I da se vratim na onaj croissant, zapravo ovo je Renault Clio 6. generacije, baš tako kao croissant, s polja krckav, zanimljiv, a iznutra fin, ukusan i nekako mekan kao duša. Eto, to je bilo sve iz Estorila. Naravno, detaljniji testovi tek slede. Vidimo se. Brodogradilište Ranieri je jedan od, možemo reći, starosedelaca aktuelne nautičke industrije. Od 1960. i skromnog početka, već 80. godina prošlog veka, važilo je za sinonim italijanske nautike. Kako se vremena menjaju, tako se i Ranieri usavršavao prateći potrebe kupaca, ali i aktuelne trendove. Danas pred nama imamo najnoviji model Ranieri Cayman 45. Može se reći jedan kraljevski primerak rib čamca, dužine gotovo 14 i širine preko 4 metra. Već sami gabariti govore da se ovde više ne radi o rib čamcu, već pravom kruzeru, čije su dimenzije pre 20 godina spadale po dimenzije solidne jahte. Danas je to plovilo sa gumenim bokovima na naduvavanje i plastičnim koritom koje pokreće od 900 pa sve do 1450 konjskih snaga u 2 ili 3 XXL vanbrodska motora. Ono što je odmah vidljivo je činjenica da rib plovila imaju znatno manju težinu, pa je i Ranieri Cayman 45 izuzetno brzi i okretan. Maksimalna brzina je oko 50 čvorova sa najjačom motorizacijom, dok je krstareća u zoni oko 30 čvorova. Veliki motori na krmenom delu su Caymanu 45 oduzeli platformu za sunčenje, koja je kompenzovana udobnim ležajevima u kokpitu i sjajnim skiperskim elementima. Sve u svemu, da kažemo, gumenjak za uživanje, ali i odlikaše, jer cenom od oko 800.000 evra opravdava upravo sve rečeno. U nastavku našeg izveštaja iz Portugala sa medijske ofanzive Peugeota 308, ovaj put donosimo jednu čisto električnu priču. Ali ipak da krenemo prvo od jednog priznanja. Peugeot E308 je od strane nemačkog ADAC-a proglašen za energetski najefikasniji automobil na tržištu. Dobro, okej, nije baš prvi, nego je drugi, odmah iza Peugeota E208. Elektromotor od 156 konjskih snaga i odmah dostupnih 270 Nm obrtnog momenta povezan je na bateriju kapaciteta 58,3 kWh. Električna arhitektura ovog automobila radi na 400 volti. Ubrzanje do 109,3 sekunde, a među ubrzanje od 80 do 120 km/h je 6,1 sekundu. Maksimalna brzina je odmerenih 170 na sat. U duplove LTP ciklusu vožnje, gde god se nalazilo to mesto smešnog naziva, autonomija je povećana u odnosu na prethodni model za 34 km do brojke od 450. U borbi za svaki elektron rekuperacije iza volana imate lopatice kako biste idealno podesili nivo regenerativnog kočenja. Na javnim punjačima, onima od 100 kW, od 20 do 80% napunjenosti baterije,
trebaće vam 32 minuta, što baš i nije za Nobelovu nagradu iz automobilizma. Ipak ovde Peugeot ima dve inovacije. Prva je da možete da ograničite napunjenost baterije na 80%. To je zgodno za svakodnevna dopunjavanja u gradu. Takođe, veoma dobro znamo da onih poslednjih 20% do 100% punjenje i tekako ume da potraje. Druga novina je članstvo u Plug and Charge programu. Naime, kada dođete na komercijalni punjač, čim priključite kabel, punjač automatski prepoznaje vaš automobil. Drugim rečima, nemate potrebe za učlanjivanjem u raznorazne nacionalne razbojničke aplikacije i ostavljanje depozita od 500 evra. Jednostavno, koliko napunite struje, toliko će ovaj servis skinuti sa vašega Plug and Charge naloga. I što je najvažnije, ova pogodnost omogućena je na više od 10.000 lokacija sa punjačima širom Evrope. Novi Peugeot E308 opremljen je i Vehicle to Load funkcijom. I tekako zgodno da skladištite struju sa vaših kućnih solarnih panela ili ako baš nema druge, da sveže sameljete kafu električnim mlinom negde na pikniku. Što se tiče doživljaja vožnje, on počinje u fantastičnim, često nagrađivanim AGR sedištima. Položaj sedenja možda jeste nizak, ali prema anketama, kupci koji voze Peugeote i ponovo će voziti Peugeote upravo to traže. Ako mene pitate, povišena pozicija sedenja u SUV-ovima je i tekako precenjena, jer kao ja imam divan pregled puta sedeći tako povišeno, jedino mi u tom pregledu puta smetaju drugi SUV-ovi. Da je to tako fantastično, ja verujem da bi već i Formula 1 odavno bila u SUV formatu. Peugeot je jedan od retkih proizvođača koji za doživljaj vožnje svojih automobila ima i patentirano ime. A ono glasi dinamika koja se odaziva. Za početak, zbog električnog pogona, ovo je jedan izuzetno uglađen automobil. Ali ako naravno želite malo više akcije, sve što treba da uradite jeste da pritisnete papučicu gasa. A arhitektura ovog automobila omogućit će jedan samouveren i stabilan prolazak kroz svaku krivinu. Kada govorimo o povećanoj autonomiji, treba da znate da ovde ne važi taj prokazani engleski pojam range anxiety ni u ludilu. Jednostavno, ukoliko na ekranu vidite da imate još 100 km autonomije, vi imate zaista 100 km autonomije. I nema potrebe da paničite u stilu, evo piše na tarabi da imam 100 km autonomije, ali to je zapravo jedva 50. Nije tako, imate 100 km autonomije i uživajte u vožnji. I da zaključimo jednom servisnom informacijom. Peugeot E308, pa i kompletna ponuda modela 308, stižu u Srbiju krajem ove 2025. godine ili početkom 2026. 50 godina nakon debija na salonu automobila u Parizu, legendarni Lotus Esprit vraća se u originalnoj formi, pojačan novom tehnologijom. Britanska kompanija Encore predstavlja Esprit pod nazivom Series 1. Za početak, školjka od fiberglasa je skenirana kako bi se napravio kalup za novu školjku od ugljenih vlakana. Skeniranje omogućava da se digitalno isprave nesavršenosti u karoseriji poput zazora i da se postigne bolje uklapanje komponenti. Modernizovan je i klasičan oblik alufelni. 3,5-litarski twin turbo V8 motor prolazi kroz generalku, a prikačen je na novu prohromsku izduvnu granu, novi hladnjak kao i moderne sisteme ubrizgavanja goriva. Ovako osveženi agregati treba da isporučuju 400 konjskih snaga i 475 Nm obrtnog momenta.
Ideja je da 1200 kg ovog retro super automobila stigne do stotke za 4 sekunde, a maksimalna brzina je 280 km na čas. Enterijer je totalno preslikan iz polovine 70-ih. Kompanija Encore namerava da napravi ograničenu seriju od 50 automobila, svaki za poznatog kupca. Ako se prepoznajete, cena samo za vas 430.000 funti. Drugarice i drugovi vojnici, Moto Guzzi Nuovo Falcone Militare 500. Jedan od razloga zašto su se mnogi nekada radovali odlasku na služenje vojnog roka u nekadašnjoj JNA. Pred nama je primerak iz 1972. godine, a njegov vlasnik Nenad Đurić, ujedno i vrhovni komandant restauracije, barata svim potrebnim brojkama. Nenade, da čujemo. Neke od njegovih osnovnih karakteristika je to da je to jednocilindrični, vazdušno hlađeni motocikl, dužine 2,20 cm, širine 81,5 cm, težine tu je negde oko 230 kg sa punim rezervoarom. Zapremina rezervoara je 18 litara, akcioni radijus kretanja, odnosno sa tim rezervoarom, može da pređe negde oko 440 km. Potrošnja prilikom neke optimalne vožnje je 4,1 litara na 100 km. Obrtni moment pri punoj snazi je 4800 obrtaja u minuti. Ono što čini ovaj motor posebnim je to da je njemu kočnica sa leve strane, a menjač sa desne. I prijatelji kada me pitaju, pa dobro, kako je voziti taj motor, rekao ništa lakše, zato što samo Guzzi imamo onako podešene komande kako treba, a svi ostali kontra. Krajem 1968. godine, na zahtev italijanske vojske, Moto Guzzi unapređuje postojeći model Falcone 500, koji se proizvodio od 1950. do 1966. godine. Inače, dizajn ovog motocikla, kao i obično, potpisuje legendarni Lino Tonti. Što se tiče JNA, namenska filmska kuća Zastava film medijski je izuzetno ispratila ovaj model. To je više bio nastavni film namenjen vojnicima u tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji, a film je sniman na prostoru Beogradskog sajma, gde je Moto Guzzi model Nuovo Falcone prvi put bio izložen. I mogu slobodno reći da su to počeci Moto Guzzija u Jugoslaviji, odnosno Srbiji. U našim službama od kraja 60-ih pa sve do 80-ih bilo je jedno fino rivalstvo između Moto Guzzija i BMW-a. Što se tiče ove runde nabavke, nju je definitivno dobio Falcone. Zašto? Zahtev tadašnje Jugoslovenske narodne armije je bio da se nabavi jednostavan, pouzdan, kvalitetan motor. Neki od zahteva su bili da motor mora da ima jedno ulje u sebi, da nema posebno ulje za motor, posebno za menjač, nego jedno ulje koji će podmazivati i motor i menjač. Upravo ovaj model je to ispunjavao, a drugo, sami Moto Guzzi su dobijeni od Italije kao ratna odšteta. Komanda glasi na kacige razbroj se. Kako su bili formacijski raspoređeni? U Jugoslovenskoj narodnoj armiji Moto Guzzi su bili raspoređeni u jedinice saobraćajne vojne policije i za kurirske potrebe pri komandama jedinica. Za saobraćajnu vojnu policiju koristila se ova kaciga koja ima ovde ovaj fluorescentni deo i rukavice sa ovim belim nastavkom ovde. Dok za kurirsku službu koristila se ova kaciga bez fluorescentnog dela. Ovde vidimo da ga nema i bile su posebne rukavice. Motocikli Moto Guzzi Nuovo Falcone nabavljani su u periodu od 1970. do 1974. godine. Nabavljeno je nekoliko stotina komada. Početkom novog milenijuma legendarni Falconci, kao i veliki deo hardvera JNA, bili su proglašeni za neperspektivne i stižu na takozvane vojne otpade. Kako je tekla restauracija? Pronašao sam ga na jednom
vojnom otpadu. Bio je u jako zapuštenom stanju, prednji točak je bio skinut, otkačen, nije imao vizir, dosta je bilo rđe, odnosno korozije na njemu, nije imao štitnike, kutije su bile u jako lošem stanju zbog verovatno oštećene prilikom padanja od onih ranijih korisnika, ali sam ipak odlučio da ga uzmem. Odvezao sam ga kući, ključ je bio u bravi, nije imao akumulator, proverio sam nivo ulja, malo sam dodao ulja, povezao sam žice sa akumulatorom od jedne Opel Corse, pokušao na ključ, dao kontakt, lampice su se upalile. Probao sam na kurbu da ga upalim, ništa. Drugi put, ništa. Treći put, čulo se neverovatno dum-dum. Ipak ima samo 3000 km na satu, pa trebao bi da valja. Na treći put je palio. Moje radosti i sreći nigde kraja. Izvršena je potpuna restauracija i on je sada ovakav kakav jeste. Zašto je restauracija uslovno rečeno laka za ono ko zna? Pa laka je iz jednostavnog razloga, zato što je za njega potreban samo osnovan alat. Sve ono što može praktično vojnik ili onaj koji ga vozi da popravi i da zameni na njemu. I što je najbitnije, postoji jedna knjižica na našem jeziku gde je sve lepo objašnjeno. Treba napomenuti da se od 1971. godine paralelno proizvodila i civilna verzija i jedan model koji je tehnički bio namenjen vožnji po pustinji, a zapravo je bio samo farban u drugu boju i zvao se Sahara. Do 1976. godine, do okončanja proizvodnje, proizvedeno je 13.400 militare izdanja i 2874 civilna primerka. Nenade, koji su planovi s ovim motociklom za sledeću sezonu? Naredne godine očekuje nas jedan lep put do Italije, do mesta Mandelo del Lario na obalama jezera Como, gde postoji fabrika Moto Guzzi u kojoj je i ovaj primerak napravljen. Plan nam je da prisustvujemo proslavi 105 godina Moto Guzzija sa našim modelom, sa našim tablicama, gde ćemo dostojanstveno predstavljati Moto Guzzi iz Republike Srbije. I to je bilo sve za danas. Vidimo se za 7 dana. Vozite oprezno, budite pažljivi u saobraćaju. Mislite i na sebe i na druge. Živjeli!